makubwa wakati tunampokea. Niko nasema pandisha, pandisha yowe, pandisha yowe, pandisha yowe, pandisha yowe. Ondoke. Ongeza tena makofi mazuri kwa ajili ya Yesu. Nina wasalimu tena katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu. Pia tunamshukuru Mungu kutujalia neema ya kuwa tena pamoja Jumapili hii. Najua itakuwa ni Jumapili ambayo hautasahau katika maisha. Sababu lazima Mungu afanye kitu kipya kwa maisha yako. Nashukuru tena Pastor Benjamin na ekipe yote, timu yote ya wazee, wachungaji kwa kutualika na kutupatia hii espace pour que tupitishe muda mzuri pamoja siku 21. Najua itakuwa ni baraka kubwa sana. Mungu wa Baba ametujalia, tumetoka mzuri na tumefika, basi utukufu imrudilie mwenyewe Mungu. Niliambia ndugu zetu ambao tulikuwa pamoja nao jana ndani ya veye, Baba alisema nitawasalimu. Simba alisema nitafikisha salamu zake hapa. Kwa hii mpokee tena salamu za mtume Gabriel Tikiko. Na Reverend Josaphat alisema nitasalimia watoto wa Mungu, mpokee salamu zake. Lakini pia mke wangu alisema nitasalimu watoto wa Mungu, hivi mpokee salamu za mke wangu. Amen. Hata Jehova Nisi, na nasema tu kwa niaba ya Jehova Nisi, mpokee pia salamu za Jehova Nisi. Ni kweli Jehova Nisi hawakunituma, lakini mimi najituma mimi peke, sababu mimi na represente pia Jehova Nisi. Amen. Gisi tunasimama tuprofite kusoma hii verse. Tutasoma verse 2. Na huko nasalimia jirani, mwambie sema saison. Mwambie bien ni muda wangu. Josué chapitre 10. Joshua sura 10 mstari wa 12 hadi 14. Josué chapitre 10 verset 12 à 14. Nasoma mu français katika jina la Yesu Kristo. Alors Josué parla à l'Éternel. Narudilia. Alors Josué parla à l'Éternel. Les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune dans la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre d'Égypte? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Tutaikala kwa ajili ya hii, tunasoma shairi ya pili na tunakaa. Luka 23 mstari wa 44 make 44. 44 inasema hivi. Luka 23 mstari wa 44. Nasoma Biblia takatifu inasema hivi. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre jusqu'à la 9e heure. Amen. Tutashangilia mzuri usomi. Namalizaka mie soma na mimi nafunika Biblia yangu mara moja. Amen. Msione mbaya, ndio vile mimi nazoea. Amen.
Salimia jirani tena mwambie sema saison. Sawa, ushasema ni saison yako, mwambie c'est ta saison. Inje kule tuko pamoja. Nataka nisikie wa inje naambia wa jirani yako c'est ta saison. Sawa, sote kwa pamoja c'est ma saison. Tunapozungumzia saison kwa Kiswahili ni majira. Katika hali ya majira, kuna majira ambayo ni mazuri na kuna majira ambayo ni mabaya. Kwa mwaka hasa kwetu Kongo tunakuwaka na majira mbili. Tuna majira ya kipwa na majira ya mvua. Majira ya kipwa ni pale ambapo mimea hazikomai mzuri, sababu maji hayaonekani sana. Lakini wakati wa mvua ni wakati ambao wapandaji mbegu wanalima sana, sababu wanajua mvua inanyesha zaidi, mimea itaota sana. Nimekuja kumtangazia mtu mmoja, si wakati wa ukavu. Haiko wakati wa jua, wakati wa kukauka. Lakini ni wakati ambao mvua ya baraka lazima ilobanishe maisha yako, na hizo baraka zionekane na kudhihirika waziwazi kwa maisha yako. Salimia jirani mwambie Joshua. Mwambie tena Josue. Heureusement tuko na mchungaji Josue katikati yetu. Maana ya Joshua inamaanisha mkombozi ama mwokozi. Ndio maana ya Joshua. Joshua huyu wa Biblia haikukuwa njo jina yenye alizaliwa nayo hii. Alizaliwa na jina ya Hoshea. Alafu baba yake wa kiroho Musa akambadilishia jina na akamuita Joshua. Walikamata Joshua kama mgeni katika Israeli. Sababu gani? Sababu Joshua ni wa ukoo ya Yusufu. Mnakumbuka wakati Yusufu alitafsiri ndoto Misri, Farao akampatia mwanamke jina yake Asnat. Na Asnat akamzalia watoto wawili, Manase na Efraimu. Alafu Joshua akazaliwa kutoka ukoo wa Efraimu. Baba yake na Joshua anaitwa Nuni. Na Joshua alizaliwa Misri. Hii kuzaliwa ya Joshua Misri ikasababisha wengi wamkamate kama Mumisri. Sababu gani? Sababu katika sheria ambayo ni ujumla, fasi kwenye mtoto alizaliwa, nchi yenye mtoto alizaliwa ndani, ndio inakuwaka nationalite yake. Mpaka siku anakomala yeye peke sasa ndio mwenye anaweza fanya chaguo ya nchi yenye anataka, kati ya nchi kwenye alizaliwa ama nchi ya wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Joshua anakamatiwa kama mgeni hivi, lakini yeye ndio Mungu alitumikisha juu ya kutimiza misio yenye Musa aliachia munji. Mungu akitaka tumika na wewe, hata fuatana na historia kwenye ulitokea. Kwenye ulitokea inaweza kuwa ni historia mbaya sana, lakini Mungu anaokotaka wasiokuwa na historia ili awatengenezee historia nzuri sana. Na ni ujumbe na kuja kukupasha. Sijue familia yako ni familia gani. Wenda hamuna jina ya heshima, wenda hamuna utajiri, wenda hamuna mtu ambaye ameheshimika, lakini muile ile familia yenye ulitokea ndani, njoo Mungu atakulogota wewe, anakupatia historia yenye jamaa yako itajitapia. Niko naongea na mtu mwenye jina ya jamaa yake haijulikane, jina ya familia yako itajulikana kupitia wewe. Nipe amena niongee di. Nipatie amina ningorome kama simba. Habari za ufalme mwabo Yusufu hazikuanza na Yuda, wakati Yuda ndio alipewa unabii ya ufalme. Aliyeleta habari za ufalme
katika nyumba ya Yakobo ni Yusufu peke yake. Huyu Yusufu hakusoma, kwao hakuna mfalme, lakini Yusufu akatumika na Farao. Hata kwenu hakuna mtu wa jina kubwa, wewe ndio Mungu atapatia ile jina. Amen. Baba yake na Abrahamu hakukuwa na jina kubwa, lakini Mungu alipokutanana na Ibrahimu akamwambia, nitafanya jina lako kuwa jina kubwa sana na kuja kukomalisha jina yako kwa jina la Yesu. Amen. Katikati ya waheshimiwa bakuhesabie kwa jina la Yesu. Amen. Katikati ya watajiri baseme jina yako kwa jina la Yesu. Amen. Katikati ya watu ya business kubwa kubwa bakuseme kwa jina la Yesu. Amen. Hautakuwa mtu wa kusabulika. Katikati ya watu wa maana lazima na wewe uonekane. Amen. Alisema Ana, Mungu anamlogota maskini katika yalala na anamkutanisha na wakubwa. Haya, humuokota mnyonge katika mavumbi na kumketisha katikati ya wakubwa. Ninaona mtu ambaye Mungu atakutanisha na baministri hapa. Niko naona mtu ambaye Mungu atakutanisha na bapresida hapa. Yes. Niko naona mtu ambaye Mungu atakutanisha na batu ya biashara ya ajabu. Yes. Kama ulikuwa nyuma, toka nyuma, Bwana kuchia mbele kwa jina la Yesu. Amen. Toka madhaifu, ingia kwa watu wa nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Diffimier, il retire l'indigent. De la poussière, il retire les pauvres. Il le fait asseoir avec le grand et il leur donne en partage un trône de gloire. Ayaya. Manake wakubwa wanakuwaka biko na viti yabo, lakini habana kiti ya utukufu. Sa Mungu analogota mwenye alikuwa nazaraulika, anamfikisha katikati ya wakubwa, njo kiti ya utukufu inaonekana. Kuko vitu vilikuwa haviyaonekana juu Mungu hayakuinua, vitaanza onekana kwa presence yako. My God. Ninarudilia, kuna vitu vya maana havijaonekana, ni sababu wewe hauyainuliwa. Lakini a partir ya leo na hii 21 jours, adui aitike akatale, shetani afunge asifunge, lazima vitaonekana kukupitia wewe. Amen. Ndio maana wote walikutangulia, walitangulia ili washindwe. Wewe utakuja ili utengeneze mambo. Patia jirani high five, umwambie unakia tengeneza mambo. Unakia tengeneza mambo. Piga yeye mkono, be mwambie unakia tengeneza vitu di. Unakia tengeneza vitu di. Eba nikutangulia mu mariage baache. Yako saa itakuya itakorije be balitangulia. Itakuya korije be balitangulia. Amen. Ile saa ni saa hii. Naona Mungu anainua wamoja hapa. Amen. Naona Mungu analogota 500 personnes. Yes. Sijua kama uko mwabo. Anampatia jina ya heshima. Amen. Nipe amina mara 3 na ifanyike. Amen. 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 Umeisema ifanyike hasa. Amen. Mungu aivalishe mwili. Nasema mbingu ivalishe mwili. Amen. Na mbingu ikiamua dunia haitapinga. Yes. Mbingu ikijije hakuna mwanadamu atapinga. Yes. Kwa hii maadui yako na wapatia pole. Sababu yenye Mungu atakufanyizia itawaletea tension. Itawapandisha sukari. Yes. Atawaloge aye. Ulozi yao haitazidia ahadi ya Mungu kwa maisha yako. Power. My father, my patia jirani mkono, mwambie unajua nini? Unajua nini? Wenye waliwaza utabakia hivi. Wenye waliwaza utabakia. Walidanganyika sana. Walidanganyika sana. Juu haiko gisi huko njo vile ulikuwaka. Kama hauko gisi ulikuwaka, na njo vile kesho hautakuwa gisi huko sai. Niko na kutabiria, Mungu asikudharau. Yes. Mtu asicheze na we. Mtu asikuonee. Uko na Mungu. Hakuna kuonewa, hakuna kudharaulika, hakuna kushushwa. Yes. Sababu Bwana lazima alete utukufu yake kwa maisha. Yes. Avasi. Salimia jirani, mwambie kwa ulitoka hatani kwa mubaya. Kwenye ulitoka. Kwenye Mungu iko na kubeba kutakuwa kwa mzuri kuzidia kwenye ulitoka. Utakuwa mubale wenye Mungu analogotaka. Nisiye wale ulilogotaka. Mumingini na mumasoko, nisiye wale tunakuya tena kusema kwako Mesi. Nisiye wale ulilokotaka mubarabara ya Butembo, nisiye wale tunakuya tena
kusema. kwako merci. Ambia jirani, njosi haba. Njosi haba. Njosi haba benye Mungu anabadilishiaka historia. Njosi haba benye Mungu anapatiaka ushuhuda. Yes. Kuna wengine watasema uligusa dawa. Haukugusa dawa, uligusa pindo ya vazi ya Yesu. Amen. Joshua anatoka katika nchi ambao wanamuona ni mgeni, lakini Mungu anatimiza naye mambo makubwa sana. Ni wale wenye hawana histoire bakikutanana na Mungu njo Mungu anapatia ka histoire. Ni wale wenye walilia miaka na miaka njo siku wanakutanana na Mungu, Mungu anakaushaka machozi yabo na anabafanya sujet ya consolation kwa benye biko na lia. Amen. Mungu akufanye kielelezo kwa wengi sana. Amen. Popote utapita watu waanze jitapia wewe. Amen. Jamaa yako itajitapia wewe. Amen. Marafiki watajitapia wewe. Oh yes. Ni exagere, hata maadui watajifanya marafiki. Amen. Ni saison yenye ku MCPM. Aha. Mungu anakiageuza maadui kuwa marafiki. Yes. Come on, daddy. Hallelujah. Amen. Andika hivi vitu 5 juu ya maisha ya Joshua. Mbele ni bashiri juu leo. Nimesema Jumapili ya leo hautaisahau. Amen. Kitu ya kwanza Joshua anatufunza ni hiki. Mbele aitiwe mtumishi wa Mungu, alikubali kuitiwa mtumishi wa Musa. Joshua 1:1 inasema, kisha kufa kwa Musa mtumishi wa Mungu, Joshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, Mungu akasema naye. Najiuliza, kumbe mbele mtu akuwe mtumishi wa Mungu anakuwaka kwanza mtumishi wa Mungu. Hakuna fasi unaweza enda kama unapenda tia mabega yule. Hata uko na unabii ajabu wae, itika kushuka chini ya neema ya mtu mwingine. Kenye kinaua hii kizazi ni kutaka tujilinganishe. Hata ujilinganisha hakutakuwaka wasawasawa na we hautakuwaka sawasawa na mwenye kujilinganisha naye. Neema yote yenye itafika mbali ni neema yenye naitikaka kwanza mbele ieklate, mbele iangazie watu, inashuka kwanza chini ya mtu fulani ambaye atailea. Joshua iko na destiny kubwa mzee, lakini Mungu amfanye marama mkubwa na hamtie chini ya miguu ya Musa. Maana yake nini? Ukikuwaka chini ya miguu ya mtu mkubwa, kisha ule mtu ni wewe ndio na utafanyaka vya kabambi sana. Kwa hiyo ukikutana mtu iko na talent, hata uko na unabii ye, nyenyekea chini yake. Faidika na kitu Mungu aliweka ndani yake. Lelewa na ule mtu. Mtu ambaye atafika mbali ni yule ambaye anataka na kukubali malezi. Kama haulelewe, hakuna fasi unaweza enda. Ni wengi walikuwa na neema za ajabu. Hii naongea na watumishi wa Mungu hapa mko ministeri. Wengi wako na neema za ajabu, manabii wakubwa, walimu wa ajabu, lakini walipokuwa na verse 2-3 wakajiona wanaenea. Usikuwa muulimwengu ya mihindi. Narudilia. Usikuwa muulimwengu ya mihindi. Junjoi kizazi. Kizazi ya leo wamekuwa ni kizazi ya mihindi. Muhindi ukiipanda saa inaota, ikitaka tosha muhindi ya kukomala, inaanza tosha mandevu. Na sawa naona mandevu wanawaza inakomala, lakini ya reality ukitosha mayai utakutana tu ni kitiri, hamuna kabisa muhindi yenye mtu anaweza kula. Kama hauyakomala usioneshe unakomala, shuka kwanza ulelewe mpaka siku utakomala. Amunisikie. Sasa uliza jirani, uko mkizazi ya muhindi au? Mihindi njoo unaonako na waze na komala hii. Bien mandevu. Sona pasu unafungula liani. Hii hamuna kitu. Huko ingine ni mapengo mwisha kuwa tu bupunja bumwabumoe. Njoo ule mtumishi ashakuwa na buverse buwili butatu anasema na mie niishafika. Uishafika wapi? Shuka kwanza uchungiwe, ulelewe, ukikomala. Siku Mungu ataamua neema yako iripuke, hakuna mataifungaka.
Usikuwa sema bananifunga hapa, mimi natoka hapa jua bananifungaka. Hauna neema ya Mungu, ndio maana unasema vile. Mtu wa neema ya Mungu ataba mfunge aye. Hakuna kile kinaweza zuiza mpango ya Mungu kutimilika kwa maisha yako. Oh la la. Ungeelewa ungenipa amena niende mbali. Wazee, ufunuo hii andika au pokea hii ufunuo. Mwanamke wa kwanza wa Adamu wa kwanza alitokea wapi? Ne Mungu alimtengeneza na nini? Na mfupa. Si ndio vile? Mfupa ya ubavu. Na huyu akaangusha Adamu. Yesu ambaye ni Adamu wa pili, na yeye bakamtobola kumsalaba mumbavu. Lakini pali bibi yake, bibi harusi mimi na wewe, pali atoke mumufupa. Yesu akaelewa mwaliangushaka Adamu wa kwanza ni mfupa. Kumbe mie bibi yangu hata tokea mumufupa, atatokea mudamu na mai. Mimi nakamata kote ya mai. Mfupa yeju ipite fasi mpaka itobole tundu iene. Mfupa tundu kikuwa ya kidogo kama ieneane na mfupa haiwezi vuka pale. Lakini mai yayo hata unafunga njia, mai inatafutaka njia na inachomokea mara moja. Sasa mimi na wewe hatuko kumfupa, mimi na wewe tuko kumai yenitoka ndani ya Yesu. Manake hata bafunge njia ye, njia yako taonekana tu na utapita ngambo ingine. Amen. Ambia jirani hata bafunge njia ye. Wewe uko kizazi ya mai, mai abaifungi yake njia. Yes. Oh, naona watu ambao hata balozi bafunge maisha ye, watachomoka tu. Amen. Ungeelewa ungesema amena zaidi. Amen. Tuliamini mtu mwenye habafungi yake njia. Juu Yesu aingia mtumbo ya Maria, hakuingia munjia ya batoto yote. Yes. Batoto yote juu baingie mtumbo ya mama yabo. Batu bakuwa banajua batoto binakuwaka yeju baingie mtumbo. Lakini Yesu yeju aingie. Maria hakufanya yenye mama yote banafanyaka. Yes. Maria kwa kusikia Yesu akaingia mtumbo. Yes. Manake kwenye wengine juu baingie njoo batokake. Yes. Yesu yeye akaingia siku ya kutoka. Yeah. Njoo anatoka kawaida kama watu wengine. Kuna watu walikufungia njia katikati ya wakubwa, lakini batakukutana huko katikati ya wale wakubwa. Ile ni muutoto. Yesu akarepete ile siku anakomala. Siku ya kufufuka banafunzi balijifungia mshambri. Yes. Balikufunga madirisha na balifunga milango. Lakini Yesu akachomoka katikati yao. Yes. Akawaambia amani iwe nanyi. Nadhani mwalikuwa nafungula, asema mbona nilikuwa nafungulo? Yes. Mbona alipitia wapi? Yes. Njoo vile baliwaza iko nafungula maisha yako babakiane nayo. Yes. Utatokea tu, utaonekana. Amen. Ambia jirani utaonekana hata balifunga njia. Utaonekana hata balifunga njia. Anagusa fungulo. Mbona niko na fungulo? Alipitia wapi? Njoo taondaona wanasema ni mulozi. Haiko mulozi. Sie ni generation ya mai. Hata munafunga njia tutapita tu. Bali kufungia mariage mbele hii mwaka ishe, bataona huko Murushungi dada yangu. Yes. Bali kufungia biashara mbele hii mwaka ishe, bataona visa ya Dubai inafunguka ya unaenda Turki, unaenda Dubai, unaenda China, biashara inaendelea. Fanya na mimi hivi useme vitaendelea. Sema hakuna mtu atanifunga, hakuna mtu atanizuia. Nitavuka ngambo ingine. Nitavuka ngambo ingine. Kuko wenye abafungie njia. Kama walikuwa wajue sie tuko kizazi ya mai. Bwana wetu alitobolewa. Damu na mai katoka. Mai habaifungi yake. Hata ufanye hae itatoka tu. Ikipata tu ataka tono kadogo, inaanza tosha toni. Sirtu kama ni robine. Plus mai iko naingia hata ulitia mkisima. Saa itayala unaanza one nageuka mtoni mkubwa. Inaanza enda arose fasi na fasi. Boba bakie tu na ile kufungia. Batakutana tu uko naendelea. Lakini mbele ya hii lazima tuitike, tulelewe, tushuke chini ya neema ya wengine. Ambia jirani, itika bakufunze.
Mwambie mimi najua uko wakiana. Ça c'est profond. Mardochée, Biblia haisemi kama alikuwa wakiana, hakukuwa bogar. Esther ndio alikuwa mrembo. Lakini juu Esther liitika lelewa na mwenye hawaseme uyana yake, akageuka njia ya kuingia mnyumba ya ufalme. Mungu anaweza kufikisha mbali, lakini juu ufikie kule mbali kuko watu be Mungu atakupitisha hako. Hata Yusufu jua kutanane na Farao, ifala kutanane na ule mwenye alikuwa wanamuitaka echanson yake mwenye iko charge na kukunyisha mfalme kikombe ya divai. Hakuna kwenye utafikaka bila kupitia mtu mwingine. Joshua mbele ya kuwa mtumishi wa Mungu alianza kuwa mtumishi wa Musa. Wewe nani unakuwa mtumishi wa nani? Unajua kuitwa mtumishi maana boy. Boy. Msituone tunahubiri hivi. Ilifika wakati yenye unatembeaka na watumishi, unawarepasere, unawatengenezea unasire viato yabo, unawafulia mpaka leo gisi tuko hivi. Ni juu kamera iko kwa siwezi semea kwa kamera. Bwana Yesu asifiwe. Ilifika wakati nyingine tuko natembea, unaenda na mzee fasi yote. Mpaka watu wanasema, "Unaenda nyuma ya ule, mko nafanya nini?" Wao walikuwa hawajue mbele uitiwe mtumishi wa Mungu, anza kuwa mtoto ama mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu mbele ya kuwa mwokozi alikuwa mtoto wa Yusufu Murandambao. Unajua kama yuko Yusufu njoo babake na Yesu? Sikunajua hili. Sio wote tunaijua. Lakini Yesu aliitika aite Yusufu papa. Bien. Na Yusufu peke anajua huyu hakuwe wangu. Mimi nakuwaka naye juu malaika aliniempoza kai. Lakini Yesu anakuwa anamuita papa. Tena hapana ya uchimbi ya kweli. Mpaka siku moja bikaanza panda Yesu anabatoroka na iko na 12 ans. Anabatoroka naenda mwekalu. 3 jours wanamtafuta banamkosa. Siku wanampata wanamwambia, "Yeye unaweza tufanyizia vya hivi. Usikuwa na toroka tena." Akawaambia, "Mimi nilikuwa katika nyumba ya baba yangu. Mnanitafuta wakati niko mnyumba ya baba. Maana nikutasema vie hata mimi nakuita papa. Mais vrai père yangu." Tuko pamoja. Lakini Yesu aliitika alelewe. Kama Yesu analelewa, mpaka ukisoma Luka nafikiri sura 2 inazungumza vile Yesu alikuwa anakomaa kwa umbo, kwa hali, aseme na hekima, na alishuka chini ya unyenyekevu ama uongozi wa wazazi wake. Kama Yesu anaongozewa, mie na wewe tusiongozewe juu ya nini? Unafika kwa MCPM na mimi nishapanda. Ndio nilishaka panda kabisa. Mkwe na niheshimia humu. Heshima haionekanake, habakupatia heshima juu naisema. Heshima wanaikupatiaka juu ya tabia na vyenye uko nafanya. Kuko vyenye unaweza fanya hata hautuambie tukuheshimie. Vyenye unafanya tu binatusukuma tukuheshimie. Sijue kama tuko pamoja. Jambo la pili uandike haraka juu ya maisha ya Joshua ni hii. Joshua ni mtu mwenye alikuwa anavumilia utukufu na mafanikio ya wengine. Sema na mimi, ya kwanza alikuwa mtumishi wa Musa. Ya pili sema alivumilia kuvuma ya mwingine. Hapa njo probleme iko. Watu mingi hawavumiliake saa wengine wanabarikiwa. Watu mingi hawavumiliake saa wengine wanajulikana. Hata we haujulikane, mwenzako akijulikana, hauna haja ya kumsikilia wivu. Shukuru tu Mungu kwa kuvuma yake. Juu kujulikana yake maana ni kusema apre yeye ni mimi. Ngwani waoneshe bilikuwa mzee. Musa alikuwa naenda omba siku 14 kumulima, hakuwa naenda yeye peke. Ukisoma Biblia alikuwa naenda na Joshua. Si ni vile? Lakini kule kumulima mnawaza Joshua na alikuwa haombe. Hauwezi enda na muombaji ushinde omba. Sasa saliko naomba, Mungu akianza ongea hata ongea na Joshua.
anaongea njoo na Musa, tambala msuri. Lakini Joshua mwenye alikuwa na Mungu kule kuutukufu, yeye walikuwa namuona hivi. Maana sura yake hailete hata utukufu yoyote ili aiogopeshe mtu. Munawaza kuna walivunja Joshua moyo. Hata haviandikiwa kwa walikuwa namwambia unaenda fani na ule kumulima. Mwenzako yuko narudia na vuma ona wewe. Ikabodi hakuna mabadiliko. Lakini napenda attitude ya Joshua. Joshua tawajibia, mina banana naye na mina itika, Mungu amubariki juu apre kubarikiwa. Ule mwenye iko anamubariki na mie iko na niona. Mungu hawezi ishia tu kumubariki yeye peke. Iko siku na mie ule Mungu atanibariki. Ukitaka uishi bila tension, kwa navumilia baraka za wengine. Kwa navumilia maendeleo ya wengine. Kwa navumilia mafanikio ya wengine. Bulozi ya kwanza ni kusikia wivu saa mwingine anashuhudia. Lakini baraka hata unapigwa mwingine anashuhudia unasema haleluya. Ule Mungu sana ona vile anasema ana haki naye ya kutendewa sasa. Na ule Mungu kama ulishaona wengine banashuhudia hapa, mu 21 jours na wewe ikuwe turu yako. Amen. Ikuwe zamu yako na wewe kushuhudia. Amen. Kama tuko watu 10, mmoja kibarikiwa tutabakia ba 10 basi. Tunabakia bangapi? Bakenda. Mwingine kienda tunabakia bangapi? Manake hata siyapatiliwa na Mungu, hata siyakumbukiwa na Mungu. Kadiri Mungu iko nakumbuka bapembeni yangu, kadiri mimi niko nasogea na mie kubaraka. Ndio maana wanaotangulia waache watangulie, narudilia tena. Yes. Musafina ya Noa nyama zote hazikuingilia limwa musafina. Ndio. Kuko walikimbia mbio na kuko walikia pole pole. Bakobe yabo habakuwake na vitesi. Nakumbuka ile siku mukironi ilikuwaka. Mina sikia chevala na kiambia kobe, nye bakobe na kwenda yenu pole pole. Garika itakuya itabauia nje na kwenda pole pole. Mie Mungu alinipatia vitesi, mina baacha kwa heri. Sikia jibu ya kobe, bwana punda, bwana farasi, wewe unajua kimbia, mie sijue kimbia. Tangulia tu, lakini mimi najua kitu moya. Mungu alisema nasi eba kwenda pole pole, mulango haitafungiwa kama hatuyaingia. Nikiongea na mtu moya, hata wengine batangulia mubaraka. Yes. Mungu mwanabariki yake hayakufa. Angali mzima na angali anaweza ukubariki. Amen. Kwa hii furahia tu mafanikio ya wengine. Yes. Nipande nisipande. Panda. Mwaliingia wa kwanza msafina, banani walimuona msafina? Munijibi. Mwaliingia wa kwanza msafina, banani walimuona? Okay. Banani walimupigia mikono? Si bure. Lakini mwaliingia wa mwisho, banani walimuona? Wote walitangulia. Banaona vile mlango nafunguka iko naingia mpaka vile taikala. Wote waliokutangulia ni zamu yao kuona vile Mungu atakuheshimisha, kuona vile Mungu atakuinua, kuona vile Mungu atakupatia ushuhuda. Amen. Sema bianze sai baba. Bianze sai baba. Kitu ya tatu kwa maisha ya Joshua. Kitu cha tatu. Joshua atalilelewa na baba yake nabii. Atalivumilia baraka yake. Huyu Joshua, jambo nalipenda sana, hakuanza vyake mpya. Aliendelesha kazi ya baba yake. Kwenye Musa aliishia, njoo kwenye Joshua alianzia. Ambia mwenzako usikwe na haribisha vyenye wengine walitumikia miaka na miaka, lakini kuwa na riendelesha. Kuko watu hapa ni ba expert mu critique, hata baisha fanya miaka mingi, ona maerere zapata banafanya. Wewe unatafuta katu makosa ya watu, hauonake na uzuri yao. Hauwezi kutana kazi kubwa saa hii huduma hivi kisha useme habayafanyaka kitu. Hapana. Joshua mzee saa yenye banafika Musa mbele ya kufe, anaombea Joshua, anamwachia coach, anamwachia roho ya Musa. Mbele Musa akufe, Mungu anamuonesha Kanana ile hautaingia. Joshua akusema gisi Musa anakufa, acha nirudie tena Misri, niende anza zero. Joshua alijua heshimia miaka 40 yenye Musa alitembea na Mungu na watoto wa Israeli mchanga. Ukikutana mtu alikutangulia, hata kama natafuta angamia sai, usione saa vile hayafanyaka kitu.
Kuna mambo alishakafanya, wenda wewe wakikwambia uifanye hauwezi weza. Hii ni hekima kubwa, iandike. Ukiona mzee anatoka mpori na hauyaingia, ukutana na lovana hawa na lumia juma mibe limulumiza, usimucheke na kusema mzee ulilumia ae, juu hauyaingia ndani, ujue realite ya mpori. Mpori muko realite mingi sana. Ukiona mtu anatoka mbali, heshimia ae na usitaki haribisha vyenye alifanya. Jifunze kwa ule mtu juu ujue gisu taenda mbali zaidi. Mungu akikutia mbele ya mtu ataiko na makosa, kuna vitu vizuri alifanya, makosa yake kusaidie ujichunge juu sianguke saa yeye, na nguvu zake zikusaidie juu wakati unataka anguka ukumbuke alifanyaka hivi akafaulu, na mimi naweza fanya vile mimi nafaulu. Sijue kama tuko pamoja kabisa. Kinaeleweka? Sasa ambia jirani usikuwe na uwa kazi za wengine. Kuwa naziboresha, kuwa naziameliore. Kuko vyenye hatupashwe vuta, tunapashwa njoo kuvitengeneza mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Joshua akusema mimi naanza zero. Tena hii ni hekima kubwa. Joshua angepima tu kufanya buyuwai, aseme mimi nataka anza gisi Musa amekufa, tunataka aenda anza zero. Hakuna njia ya kurudia Misri. Kurudia Misri ifo kupasula bahari ya Shamu. Na Joshua hajue siri ya kupasula bahari ya Shamu. Joshua anaweza pasula Yordani. Yordani haiko bahari. Yordani ni mtoni ya Kabambi, lakini bahari inabakia kubwa kuzidia Yordani. Donc kwa vyenye mtu akifanya, hata wewe utafute visabote hauwezi vifanya saa yeye. Fanya vyenye utaweza na heshimia vyenye mwingine alifanya. Usitakake cheza na exploit za mwingine juu wewe hauwezi weza. Na siku taingia moyo njoo siku takufa. Nipi amena nikupe connaissance kubwa. Amen. Nani mwalikata kichwa ya Goliath? Mimi mnajua Daudi alibebea nani kichwa ya Goliath? Alibebea Sauli. Sasa Sauli ukibeba kichwa ya mtu mwe haukuua, ujue kama wenye ule mtu watakuwa na winda kichwa ya mwenye iko na kichwa wa mtu wao. Eske mnajua kama Sauli sali kufaka ba Filisti balikata kichwa ya Sauli bakaitia kulupango? Jua nini balikataka? Ni juu Sauli alikimbilia kichwa ya Goliathi mwenye hakuua. Mwalimu. Ambia jirani usikuwe na jitapia vyenye haukufanya. Acha mwenye sifa apate sifa zake. Na wewe tafuta yako, siku moja Mungu atakufanyisha hayo na wewe banakutapa. Saba na mke wanaimba, Sauli aliua 1000. Daudi aliua ngapi? Mnajua na maanisha nini? Kulangasha ba pastor, Sauli ni cha 10 ya Daudi. Hamunisiki? Njoo vile. Ndio. Sauli aliua ngapi? 1000. Daudi akaua ngapi? 10,010. Manake juu upate Daudi mumoya, ifo ulete ba Sauli ba 10. Sasa u Sauli kona beba kichwa ya mtu mwenye aliua 10,010. Njoo vile taifa ya Filistini iliwinda Sauli mubaya sana. Ambia tena jirani, vyenye habiko vyako usibiparamie. Hii ni siri. Kama ona kuwaka naturel, ukiona makiaje haikukamataki, omo ukwe na bakia naturel. Achia beba najipodoaka. Na wewe dadangu, kama unaonaka sio najipodoa njoo binakamata, usikuwa na fairere ya bakia naturel sasa uko mkitanda na sasa uko kwenu umesona tatembea, jipambe bien, haiko mubaya. Avasi. Anapenda vala vitambala binakuona. Unajua Jona na kivalaka kama tu anapendeza ile inatosha. Haina maana uingilie maisha ya watu. Hauwezi. Haya, nipe amena nikuambie kitu leo. Amen. Probleme za mzee Josué bakizinipatia mimi naweza zikimbia. Na mimi bakimupatia zangu plutôt, sama anaweza zikimbia. Mnakumbuka Yesu alifungula mtu mwivi wa mapepo, ule mwenda wazimu wa Decapoli. Biblia inasema sasa Yesu aliuliza nyinyi ni wanani, wakasema sisi ni legio. Legio manake ni basoda 6000. Maana yeye alikuwa na pepo 6000. Sasa ona maajabu.
Yesu sana tazi tosha. Pale kulikuwa nguruwe 2000. Nguruwe 2000 zikapokea pepo ngapi? 6000. Maana kila nguruwe libeba pepo ngapi? Tatu. Mtu ule bwana alikuwa anajikata na bisu lakini na majiwe lakini hakujiuaka. Pepo zake si 1000 hazikumuuaka. Lakini nguruwe sasa libeba tu pepo 3 musi 1000. Zote zikaenda jitupa mumai. Manake uko muzigo haiyauaka mwenzako. Sa unamtamaniaka bakikupa muzigo yake unaweza kufa. Yes. Kumbe bakia na maisha yako, tosheka na yako. Na ile muzigo wako Mungu akumalizie nayo. Amen. Aliyesema njoni kwangu nyote mnaolemewa na kusumbuliwa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Mupatie mizigo yako leo. Ile magonjwa yako aibebe, ile laana yako aibebe, ile kushindwa yako aibebe, ile umaskini yako aibebe, ile laana aibebe. Kumusalaba alisema yote imekwisha. Ndio maana nasema kwisha umaskini, kwisha upangai, kwisha magonjwa, kwisha vita. Sasa lazima uishi heshima na utukufu ya Bwana. Amen. Lalamika tena, sema saison. Sema saison. Nikwambie ni saison yako ya kuimba wimbo mpya. Amen. Ni saison yako ya kushuhudia Bwana. Yes. Ni saison yako na wewe ya kutembeza magari za bei. Amen. Ni saison yako na wewe ya kuvala gisu nataka. Oh, yes. Ni saison yako ya kulala mnyumba yenye unatakaka. Amen. Ni saison yako ya kuenda safari fasi yote unataka. Yes. Aliye mtu wa uzima kule nje nipe amena zaidi. Na humu ndani amina. Amen. Izirishe. Ninainua mkono ya kushoto ya. Neno la Bwana linasema, yes, ndani ya kushoto muna utajiri, yes, na muna utukufu. Ninaomba utukufu na utajiri viambatane na maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema viambatane na maisha yako kwa jina la Yesu. Kila mwebalibandikaka umaskini, mina ivula, mina bandule ile umaskini, yes, na kubandika utajiri kwa jina la Yesu. Ikala kidogo. Kitu ya ine Joshua natufunza ni hiki. Joshua, ça c'est très profond. Hata kama alikuwa anaheshimia kazi ya aliyemtangulia, lakini pia Joshua alilelewa na nabii na ni soda. Mulikuwa hamujue Joshua alikuwa general. Si mnakumbuka Kutoka 17 saa yenye Waameleki wanakia piganisha Israeli, nani mwenye waliambia aende ongoza arme? Si ni Joshua. Wakati Musa, Hura na Haruni walipanda yule ya mulima, sasa Musa alikuwa anainua mikono ase Joshua anapata ushindi kule chini. Joshua alikuwa ka general, alikuwa mpiganaji vita. Pour info ni en passant tu juu niko napita. Joshua huduma yake ilikuwa ya mpanga, lakini huduma ya Musa ilikuwa ya fimbo. Sasa fimbo, mupange kaitika iongozewe na fimbo. Japo mupanga ikitake inaweza katakata fimbo. Manake hata unaweza kuwa na nguvu kuzidia babako wa kiroho, itika tu ushuke chini ya neema yake. Amen. Sasa munisikie bien hapa. Juu ni connaissance ya maana. Joshua anaongozewa na Musa. Musa ni nabii mkubwa, lakini Joshua kabakia general. Hakusema juu baba wangu alikuwa nabii acha na mimi nikuwe nabii sasa yeye. Maana haiko juu liongozewa na mtu fulani njoo na wewe uko obligé kukua sasa yeye. Unaweza ongozewa na general, kumbe wewe hautakuwa general, wewe utakuwa professeur. Acha niiseme bien. Si mimi nilisomaka. Mwalimu alinifundishaka ni papa maître, lakini mimi siko papa maître, leo niko pasteur. Ningependani kuwe mwalimu samwa kama hatuko na nyie hapa. Lakini leo niko mwalimu njoo wa neno ya Mungu, ni kuwafundisha watoto wa Bwana. Amen. Manake nini? Hata kama unaweza tembea na watu, usitakake ufanye vyao, lakini fanya vyako. Juu heshima ya mtu haiko mkufanya vya watu. Ukifanya vya watu watasema unaiga,
lakini ukifanya vyako wanakuita professionnel. Anayeiga banamuita fanatic, lakini mwenye anafanya vyake banamfanatiza. Aha, unisikie, narudilia. Narudilia. Yesu ni mwokozi. Tuko pamoja? Ndio. Lakini hakukuwa mvuvi au hakukuwa pêcheur. Siku iko nafundisha banakia mlomba kodi, hapakukuwa na makuta. Hakusema juu mimi niliumba masamaki, acha niende kulak niambie samaki ukia na makuta. Aliambia Petro, juu anajua Petro ni mloaji. Kaambia Petro, hata nikwambiaka utakuwa mvuvi wa watu, enda kulaki, utwale ndoano yako, uitupe samaki ya kwanza yenye tatoka, utoshe shekeli ndani ya kinywa yake, alafu rudishe ile. Yesu yo kimupa ndoano, atatosha samaki na anaiua, juu ajue gisi wanafungula kinywa ya samaki na isikufe. Sijue kama unanisikia. Njoo maana ukitaka endelea mu maisha usifanye vile vingine wanafanyaka, lakini fanya vyenye Mungu alikuita kufanya. Amen. Sie wote tukue mamai, lakini tusiponeshe sawa sawa. Yordani iliponesha mkoma na Amani. Mai ya Betsaida yo iliwaponesha wagonjwa. Na Amani juu apone mu Yordani ilibidi ajichovye mara 7. Lakini Betsaida yo juu upone mpaka uko wa kwanza njoo jitupe mu mai. Haiko vya kujitupa mara 7. Maana sie wote tunaweza fanana, lakini utendaji haitakuwa sawa sawa. Kenye kinatuua ni juu tunapendaka mwanavuma, sie wote tukue sahihi. Sie wote tumuige. Kuigaiga itakufanya mtu kawaida. Na wakati unaiga utakuwa unapandisha mwenye uko naiga, lakini we hakuna mwenye atakusemaka. Dunia ya leo haiko dunia ya wenye wanakopiaka. Dunia ya leo ni ya wenye wanaletaka vya mupya. Ukikiana kia mupya watakutafuta. Amen, amen. Na kitu ya 5 juu tumalizane na Joshua, niingie haraka kwa hii jambo, ni kwamba Joshua hakukuwa mtu waoga. Sema na mie, hakukuwa waboga. Kekinatuua ni woga. Kama ukisoma Biblia, kisha Musa alishakufa, nafikiri ni mu Joshua sura 4 na sura 5. Joshua amemaliza kutairi, amemaliza tairi wana wa Israeli, banataka kuangusha Yeriko. Asubuhi Joshua anasimama na lamuka, anaona mtu mwa mrefu mbele, anamsogelea, akamuuliza, je, uko upande wetu ama hauko, au upande wa adui? Mnawaza Joshua alimwambia na kinywa? Ule bwana, Biblia inasema ule géant alikuwa na mpanga. Alikuwa na mpanga. Na Biblia inasema alikuwa ni Mikael. Tuko pamoja? Maana malaika Mikael njoo mwenye alikuwa pale. Mikael mwe hayashindwa hata vita moja. Lakini Joshua anamwendea, anamwambia uko upande wetu au upande wa adui? Mnajua inamaanisha nini? Kama uko upande wa adui, mimi nakusinyia sai. Sijua kama unanisikia. Kama tu uko upande wa adui, mimi nakubabula sai. Njoo malaika hakumujibia kuswali yake. Akamwambia, mimi ni mkubwa wa jeshi la Bwana Mungu. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Yeah! Sa Joshua alisikia vile akasema, huyu haiko adui. Akajua huyu ni Mungu. Juu Mikaele, kama mlikuwa hamjue, ni entre parenthèses, hakuwe malaika. Mikaele ni Mungu yepeke. Mlikuwa hamjue? Juu maana Mikaele na maanisha sawa na Mungu, na hakuna mwanakuwa sawa na Mungu. Maana Mikaele ni Mungu musura ya vita. Gabriel ni Mungu musura ya unabii. Tuko pamoja? Sasa kama Joshua iko tayari kupambana na Mungu, nani mwenye atamuintimide?
Kekinatuua ni juu unaonaka mtu unatetemeka, huyo ananimaliza. Kuko benye unaonaba na vimba bure ni mafufuma. Ndazi yenye na kemba na kile kipumbafu habikuwe sawa. Unaweza kula kipumbafu kia kabambi hautafika fasi, lakini mwingine alikula kandazi ke kana kemba na anasikia tumbu inaingia amo kitu. Kuko probleme yenye unaonaka unawaze takuua, kumbe ungeishambulia, ungeiangusha. Nataka utoshe roho ya boga muwe, haukuwake we peke. Jehova Mungu anatembeaka na wewe. Daudi anasema vita si vyetu, vita ni vya nani? Vya Bwana. Wakati Israeli wote walikuwa na Goliath géant, Daudi hakumuona géant. Daudi akasema huyu asiyetairiwa ni nani? Sijui kama mnaelewa ile profondeur. Batu wote walikuwa na géant ya Goliath, lakini Daudi anasema huyu asiyetairiwa ni nani? Manake nini? Daudi aliingia chini ya robe ya Goliath. Hamunisikii. Atajua yeye kama hatairiwa. Atajua yeye kama hatairiwa. Maana muulimwengu wa roho Daudi akashuka chini ya nguo. Akaona hapa hakutairiwa. Na akajua hawatairiwa hawawezi tufanya kitu. Ndio akasema Bwana aliyeniokoa katika kinywa ya simba na katika makucha ya dubu, hata niacha nianguke mbele ya huyu Mfilisti asiyetairiwa. Hata mpagani asimame aembele yako, hana nguvu kuzidia we mtoto wa Mungu. Yes. Hautembe yake we peke, jeshi la mbingu linakusindikizaka. Nataka nikutoshe ambo boga. Yes. Probleme kisimama ioneshe Mungu mwenye uko naye ni mkubwa zaidi ya tatizo. Amen. Na Goliath akafanya kosa, akaambia Daudi, mtoto mie niko imbwa juu nikuie na fimbo. Daudi akaelewa. Huyu anajiita luimba, makeni luimba lwa kabambi. Oro, imbwa ni nyama ya kunyumba. Hata luko lwa kabambi ni lwa kunyumba. Alors que Daudi alishaua simba na shaua dubu. Mwaishaua simba ataogopa imbwa? Uliza jirani, mwaishaua simba ataogopa imbwa? Hata leo probleme inatokea. Kumbuka uko ya nguvu yenye Mungu alishakuepusha nayo. Manake hii nayo unaweza iangusha tu. Nipe asa amena ni ubiri kidogo ni malisi. Amen. Josué muhibi vyote sasa ninge kwe tulisoma. Muhibi vyote. Josué kaanza konkete ya Canaan. Bakaanza teka nyara miji yote ambao Mungu aliwaahidia ya Canaan. Wakachukua Yeriko. Wakachukua Ai. Waliposhika Ai, Gabaoni wakasikia Mungu yuko anatembea na Israeli sana. Bakaona tukipigana na hawa watatumaliza. Kumbe tujifanye barafiki nao. Bakajipasulia kama nguo, wakaenda kwa ujanja kwa Joshua, wakasema mzee utuhurumie. Sie tuko taifa tunatoka mbali. Mkipenda mtufanye hata watumwa wenu. Akawaonesha manani, bakamlilia Joshua. Joshua akawaitika. Bakafanya na Joshua agano. Satu Gabaoni wanafanya agano na Joshua. Njoba Joshua wakia jua kumbe hawa walitudanganya, hawakuwa bambali, ni hapa karibu kwa tulipashwa kamata. Sasa agano ya Gibeoni na Israeli ikaacha falme 5 bapiganishe Gabaoni. Pima ona bien. Ni wakati ahadi ya Mungu inakomala sana kwa maisha yako. Njo vita nasimamaka sana. Gabaoni walikuwa hawana vita wakati walikuwa hawayaungana na Joshua. Lakini sasa wanaungana na Israeli, taifa ya Mungu. Njo vita ikasimama. Nataka tu nikwambie usijiulize tena juu ya nini unapiganishiwa vita. Unapiganishiwa vita sababu uko na ahadi kubwa yenye adui anaona hata pataka. Sasa adui anaona hata fikiaka kiwango yako, anaona basi ya kupiganishe vita. Sasa habari mbaya kwa adui ni kwamba atakupiga vita lakini hata kushinda ni wewe utawashinda, sababu neno la Bwana linasema 10,000 wataanguka kuume na 1,000 kushoto, lakini hawatakushinda. Wao uko mkizazi ya benye banapiganishiwaka vita lakini hawashindwake, banapataka njo ushindi. Na ile ushindi ya Baba itembee na wewe kwa jina la Yesu. Nipe amena niongee. Kwa hii wafalme 5 inchi 5 bakapatana baende piga Gabaoni. Sasa napatana njo Josué bakamwandikia barua Gabaoni, bakamwandikia Josué barua. Mzee, tunateseka huko.
batatuua bafalme batano. Joshua akasema mtwale arme twende pigana vita. Bakaenda Gabaon. Vita ikaanza. Vita ikaanza. Kupigana na uko na Mungu ni fier. Ni fier. Jumwa iko na Mungu atumikishake akili yake. Anatumikishaka msaada wa mbingu. Maandiko inasema Joshua akaita Mungu. Mungu akabatumia msaada. Majiwe ya mvula ikatoka yule. Aseme haikupiga Bagabaoni, haikupiga Waisraeli, lakini kaanza piga maadui. Na wataalamu wanasema majiwe yenye ilikuwa nashuka ilikuwa ya 40 kilo. Ujiulize 40 kilo kutoka muhewa ikisaga kichwa ya mtu, na sura hawatajua. Mwenye atafatana maisha yako Mungu atamusaga. Nasema bia Mungu atamusaga kwa jina la Yesu. Majiwe kabaangusha mpaka maandiko nasema waliouawa kwa mawe kutoka mbingu walikuwa wengi zaidi ya waliouawa kwa upanga. Nguvu zako haziwezi fanya exploit kuzidia msaada ya mbingu. Tegemea Mungu, utafanya mambo makubwa, sababu imeandika pamoja na Bwana tutafanya mishangao. Mekitu mimi napenda njoo hiki. Adui akashindwa. Wafalme wakapigwa, bakaanza kimbia. Sasa walikimbia, wakakimbilia mugrote ya Makeda. Bakakimbilia mumawe, mushimu ya lijiwa. Bakajificha pale. Joshua akaona baadui liko nakimbia, jua inaanza zimika. Joshua alishapata victoire. Baze, Joshua alishapata ushindi. Anajua hapa vita inapomalizika. Lakini akaona nikipata ushindi na siamalizana na maadui, kesho batenda jiandaa tena wanatupiganisha. Kumbe leo lazima nimalizane na maadui. Nitabiria mtu mwa leo lazima Bwana amalizane na historia ya maadui zako. Joshua akasema sitaitika uingie. Oho, mwezi ilikuwa inaanza kama yake, giza ilikuwa inaanza kuya, na jua nayo iko naenda lala. Joshua akasimama mbele ya Bwana. Akasema Soleil, jua, simama juu ya Gibeoni. Na wewe mwezi, simama katika bonde la Ayaloni. Aseme sa jua ilisikia, ikasimama. Mwezi nayo ikasikia, ikasimama. Joshua uko nani juu useme na jua? Na jua ikusikii. Niko nakiongea na watu yenye baba yao hawakufanya, wewe utavifanya. Joshua natokea wapi? Joshua ni mtoto wa Nuni. Nuni ni mtoto wa nani? Wa Efraimu. Efraimu ni mtoto wa nani? Wa Joseph. Joseph alilota nini? Jua, mwezi na nyota linafanya nini? Eske bilinamia Joseph? Wapi kwa jua linamia Joseph? Hakuna hata fasi moja. Kumbe bilishindwa inamia Joseph. Njo Joshua kaelewa kama tate Yusufu akutimiza hivi, mie ndalitimiza sasa. Kama baba yako akujenga, wewe utajenga. Kama abo abakufanya vya maana, wewe utabifanya. Bianze na wewe katika misezo ya Mungu kufanya na wewe yenye hayafanyaka na jamaa yako. Basi ase jua ikasi haiko pale, njoo ujumbe wangu iko. Kwa mimi naenda conclure, njoo kwenye kuko kitu ya ajabu sana. Aseme jua ikasimama na mwezi ikasimama. Sasa ilisimama, andiko kwanza nasema, aseme hayafanyikaka, hayatokeaka siku kama hii katika siku zilizopita na siku zilizokuja baadaye, ambao Mungu akamsikia mwanadamu hivi. Maana yake vile Mungu atakufanyizia ni vya mpya, vyenye hayafanyizia mtu na hata vifanyizia kama mtu mwingine. Najua saa hivi ningekuwa niko Goma mu ujumbe ya hivi, sijue natia tu entre parenthèses, mengwa niendelee. Biblia kanishangaza ni hivi, aseme Biblia inasema no seulement hakujawahi tokea siku kama hii, kisha wanaandika mambo haya na miujiza na ishara hizi, je,
haiandikwe katika kitabu cha Yashari? Kitabu ya Yashari njo kitabu ya justice, le livre du juste. Joshua akasimamisha jua aseme, najua ikakawia karibu siku kucha, karibu siku mzima. Manake nini? Magharibi litafuta ingia mzee, usiku litakuya. Lakini Joshua karefusha mchana, akakula wakati ya usiku. Mungejua kwe tunaenda. Joshua akaingiza manka mu usiku. Japo tangu Mungu aliumba kumwanzo, Mungu akatenga nuru na giza, akatia bariere ya mchana na bariere ya asubuhi. Magharibi jua haiwezi ingia, na asubuhi mwezi haiwezi ingia au giza haiwezi ingia. Asubuhi na magharibi ni bibambazi, ni bariere ya jua na bariere ya usiku. Lakini Joshua akaangusha ile bariere, akarefusha wakati ya mchana. Mchana ikavuma mu wakati ya usiku, mpaka ikaandikwa kama Joshua aliongeza mchana yenye haiyakuwaka. Kuwenye mulikuwa hamujue, njo maana mwezi ya pili tunakuwa na probleme ya date. Kuko wakati yenye date nakuwa na 28 jours mwezi, na siku ingine 29 jours. Joshua njo mwenye alileta kabili. Mungu akufanyizie evenema yenye dunia haitasahauka. Mwi saison Mungu aifanye na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Newaze ikaandikwa mkitabu cha haki. Miaka ikapita, bali kulamwa wakati ya mchana ya usiku. Miaka ikapita, mkubwa zaidi ya Joshua akakuya, jina yake Yesu. Salienda Golgota. Salifika Golgota. Maandiko yanasema hivi, saa ilifika 12, giza ikakuya. Ilikia fani ni 12. Niko naongea na benye balipoteza saison yao. Yes. Hii wakati magharibi ni wakati ya recuperation ya saison. Amen. Aseme 12, giza ikaingia mumuchana ikapotea. Na ikakuya potea 15. Make giza ikakia fanya saa 3. Ilikuya fanya nini giza? Tangu dunia iumbike, giza haiingiaka mumuchana katikati. Bilifanyika aye. Giza inanijibia Dr. Narcisse. Si unakumbuka Joshua sali piganishaka Gabaoni pale, si alibeba wakati yetu, siye mwezi plutôt jua ikabeba wakati yetu, mchana ikarefuka. Sasa saa Yesu anakuya, Yesu hawezi sema yote imekwisha na mchana ingali na deni ya usiku. Amen. Hawezi sema yote imekwisha na mchana ingali na deni ya nini? Njoo usiku yote kakuya 12. Ikafunika Yesu, ikafunika dunia yote mzima, ikavuma mpaka 15. Na kenye mimi napenda, giza likiaenda na Yesu akakata roho. Manake jua likiarudia na Yesu haiko tena. Musezon yako utakonsome vyote vya maana. Na kuyatabiria wale ambao walikosa vitu, wale ambao walipoteza vitu. Vile imeandikwa, kisi jua ilikula wakati ya magharibi, lakini kumsalaba Yesu akafanya magharibi usiku irekipere wakati yake. Neema walikuiba, unairekipere leo. Bahati walikuiba, unairekipere leo. Kazi walibeba, unairekipere leo. Sema ni saison ya recuperation. Saison ya recuperation. Power. Rudilia, saison ya recuperation. Saison ya recuperation. Wase aseme jua haikupiga, giza haikuingia tu Yerusalemu au Israeli, lakini dunia yote pale vinachanganyikisha. Jumpaka saa Israeli banatuzidia saa moja. Mnajua ile kama tuko 16h30, Israeli saa hii habiko 16h30, biko 17h30. Manaki ile saa Yesu ilikuwa 12h, hapa ilikuwaka iko 11h. Tuko pamoja? Sasa apare hapa saa hii Etats-Unis njo biko asubuhi. Mnajua ile apare ile saa hii kumakote ya Chine kule
saa hivi kwa usiku. Sasa giza kaingia mudunia yote mzima, alors que fasi ingine kulikuwa mabusiku. Maana na usiku zilikuwa zilionaka presence ya giza yenye habajuu. Hamunielewa. Mujimagine sa vile sa tene à 20h, si giza itakuwa iko. Mais muile giza à 20h, kuna kia ingine giza yenye haiko ya ile saa ya 20h. Yenye 20h najiuliza hii giza inatokea wapi? Kuko watu walikuwa navuma, watakuona watajiuliza huyu nani anatokea wapi? Ni saison ya ba récupérateur. Sema na mie Yesu ni récupérer vyote. Récupérer vyote. Mbele mwangaza irudie. Yesu akasema mikononi mwako. Na manake mwenye alionaka hata kwenye Yesu aliweka roho yake ni giza yepeki. Utaona vya maana kuzidia wenye walikutangulia kwa jina la Yesu. Amen.